हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग लकड़ी काट रहे हैं। लकड़ी ये देखिए, इतना काट लिया हम लोग, और भी है गाइस। वो देखिए क्या कर रहे दोनों। तो अभी काम करेगा, दिखती रही हमको हम किस तरह से काम करता है। तो फाइनली अभी मैंने काम खत्म कर लिया। तो बोल कहेगा काले किनो ala ka tor kuma तमुल का के दांत पूरा गंदा हो रहा है। आया जल्दी जल्दी काटना। क्यों न बहुत लेट है ना। ओए लड़का, तेरा वाइफ का मुंह बहुत गंदा है दे। Nung takam please ngok channel em subscribe bilang ga ayah la kana kana. Kangge de asang mama ya. Karo mai like bi takam share la comment la iya. Comment nang takya kina comment nang ima ya. Ang na log iya kampo na log. De. Mabira ma हम तो ही ना उसका नौकर है। अब बोलूं मुझे lagi dolong duna mima ilan hadip ka lagi na bolong dun no kam mila ko kilo tatta kam mima bomiam dolong log du dolong duna lag bomia taun duna lag bomna ra bore ko mela mam ar ganni ma taun duna ngol tu dolong hol dula enna mudu tu don yena mudung taun lang kam bomna ra bore ko mela mam don yeli mang hei ma buk lagi na kampo ya buk lagi na kampo la amura kampo lai mulo no baja ko korsai telecream revila kajol revila lipstick nail polish daka ka revila ye ngum to kato ka ngulung miru ngol atu kamara bimang tel cream de mat padara body lotion kum gam revima al dekha nyahu anam kom ha kom na alu gelai na katola agete kamay mangla kita Tara pang aturula kita nom na ko. ito ang bem ngona bidiam helang rebidu tu Timang oh. Timang. atik kadang ilanul kom tat gabi takama tahun duna mima lang bomai mima kom na tahun duna milo gemai ya mami mara gelai tahun duna lo gemelo milo da atina ma o mima da ageni mai tu apang gemi na mga singa ko tetong dos ta ko ekta ko dolunga dolulo dula hupakpak dungolo tu dolungo duna mima lo momang kalula ida kom lobak duna mo ko dolung mima ko ma abuda jisikingo osi taglang ka mandeng lobak ala dong lobak ira ta kamay uy ko nga pangulo pero ka din doy pang manghim na din pag bahin na pero ka din ngop asing lamang man na maradong ako na nung ngopak para kom lang kanya na rong na ko kilo asing takbo to be aman na kayong oing dap na lang de paraglatik de ko tak paraglatik kuno ndai ko mga alang kanya ko de ay wag pujalo de kamang asing ko laong mana apin ko mamang ada hulo हम लोग को पुआ जो
Untra bitang ulung. Nyanyi bes. Bunyi pun lo kan namun itu. Abi am tas kaya rapu tapyang tas. Bacor. Anda cor. Ngokal atom. Aung koko nah he. Na adolung katola. Detik leg piece dak leg piece yum. Abu abu angara podorong angara. कमजोर लेग पीस Angara permisi kan मुर्गी को पोलियो हुआ था क्या? Tunggu deh. Alo tiaga, kini ko ini kenapa? Mau kamu wah, jalannya dap kaya. Bajina na kaya mainan na. Apin daw mang lagpis kote lag to. Kaba main dulu. Ay, dadu ngam pa jaga mang. Anyo ngi dong kom. Wakit do. Da poru do. Porog latiga. Oh. Akidan nama iyam ka. Ngul hopa yam da podu lam ka yom de porog latig do pa dong. Ha, hopag da ngul idak panggengaranga. Taka mam good night. Tiong. Good night dem to. Good night. Nakom. Hatotin nakom. Taka mam good night. Sadaka mo dolong ko de next video lo kar ko pa taka mo ngok channel am subscribe bire kini map ima nang mare kini map imulo. Bye bye, good night, see you tomorrow delen.